बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे। मुँह अत्तार माशाअल्लाह। हुजूर ये इरशाद फरमाया कि आप तो माशाअल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, बापा जानी ने कुछ दिनों पहले उनका ये वीडियो आया जिस पे वो मतलब कुर्सी में बैठ के खा रहे हैं, जबकि उनका ये ख़ुद का फतवा है जो उनकी किताबों में दर्ज है, जो ये बताते हैं कि जो कुर्सी टेबल में बैठ के खाना यहूद व नसारा का तरीका, और अब जो मजबूरी आई तो फिर ये जायज़ हो गया। और इसी तरीके का पहले वाले वीडियो में जिसमें देखे आपने मोए मुबारक तस्रीम मतलब बांट रहे हैं, वो भी किसका, मोए अत्तार नाम दे दिया है। तो मेरे भाई इन दोनों वीडियो का जवाब दिए हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। दीन इस्लाम में यह है कि बुखारी मुस्लिम में आया कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान नबी इस्लाम के मुबारक बाल तबरकुन तकसीम करते थे एक दूसरे को, और नबी इस्लाम ने खुद करवाए। और बुखारी में तो यहां तक आया कि हमारी जो मां थी उम्मे सलमा, वो नबी इस्लाम के बाल मुबारक उनके पास थे, वो पानी में घोल कर देती थी, लोगों को शिफा हो जाती थी। यह है दीन इस्लाम। और दीन तसव्वुफ में बापा जानी के मुए अत्तार तकसीम किए जाते हैं। देख लिया जाए वीडियो। यह फर्क है दीन तसव्वुफ में, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी में और दीन इस्लाम में। मोए अत्तार, मुए अत्तार नहीं, मोए अत्तार। मोए मोए हो गई है दादा साहब की घोड़ी। देखा पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए, तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं, और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान किया क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अभी बतारी साहब कहते हैं कि बापा आप तो पहले जमीन पे बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाते थे। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजान सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है। हाँ, ये यहूद व नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ना कुर्सी पे बैठ के खा ले। मुफ्ती साहब से क्यों मशवरा किया? और अगर कर ही लिया था तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर के मशवरे को एंडोर्स किया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। मुफ्ती साहब ने डॉक्टर का मशवरा मान लिया और अपने बापा जानी का मशवरा नहीं माना। देख लें, खुद इन्हें दर्दें होती हैं तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मज़ारों में भेजते हैं। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से, शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। लो सामो, तो बापा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। और आजकल इन्होंने एक और चीज मशहूर की है कि जी जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने अंधों को अल्लाह के इज़्न से आंखें दी थी, बापा जानी ने भी ये करामत अपनी जवानी की उम्र में दिखाई हुई है। तो आजकल तो फिर मजीद उनकी करामतें बढ़ चुकी होंगी ना। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना वो पोता बिठाया हुआ है मुआविया, जिसका नाम रखा है उन्होंने, जिसको इतनी मोटी ऐनकें लगी हैं, वो छोटा सा बच्चा, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, उसके आंखों पे हाथ फेरे ना। बल्कि सबसे पहले तो अपनी आंखों पे फेरे ना, खुद भी ऐनक लगाई हुई है बाबा जानी ने, कहानियां बनाई हुई है और लोग पीछे चल रहे हैं। तो ये है दीन तसव्वुफ बामुकाबला दीन इस्लाम। रेफरेंस नंबर 2 दीन इस्लाम में है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में भी छुपे हुए राजों का जानने वाला है। और दीन तसव्वुफ में पता क्या है? आला हजरत ने मलफूजात के अंदर
جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. بہت انٹرسٹنگ ہے، دھیان سے سنیے. ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف، وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ. حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں. ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر اور وہاں سے آپ تک، اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے. آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس نے پتا چلا؟ انہ علیم بذات الصدور. ہاں ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس پہ میں لیٹا ہوا تھا. لو سامو روحانی طور پر اوے باپا جانی جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے. یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں عشق و محبت، عشق و محبت. ہاں اہل عشق جو ہاں لو سامو. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے، اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے، اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بایزید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا.
Los Amos. और सेम जुमले वीडियो में रिकॉर्ड करवाए मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज़्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला घूंटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने कभी दावा नहीं किया। तो आला हजरत के खाते में ये चीज पड़ गई है कि उन्होंने भी लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद की तावील की है। अब मुझे बताएं, दीन तसव्वुफ में तो बायज़ीद का झंडा होगा, कहते नहीं वो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था, अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। अल्लाह का तो झंडा रसूलुल्लाह के हाथों में है, ये कौन सा झंडा है? और इन्होंने माना कि क़यामत के दिन दो झंडे होंगे, एक बायज़ीद का और एक रसूलुल्लाह का, नाऊज़ु बिल्लाह, और रसूलुल्लाह खुद उसके झंडे के नीचे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद कोई ईमान बाकी रह जाता है जी? इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत तो मर गया, हाँ, इस तो बाद उन्हें दिफा कीता है। और इसी में साथ तज़किरतुल औलिया में लिखा कि बायज़ीद कहता था सुब्हानी मा अअज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। अस्तगफिरुल्लाह। कश्फुल माजूम में भी अली अजवेरी ने यही इबारत नकल की है, सुब्हानी मा अअज़म शानी, और उन्होंने भी वही बातिल तावील की कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था कि मैं पाक हूं, मेरी शान बुलंद है। यार ये अल्लाह के करीब होते हैं तो ये बकवासियात इरशाद फरमाना शुरू कर देते हैं। दीन इस्लाम में तो है सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। हाँ, अब मुझे समझ आया कि साथ क्यों आया वसलामुन अलल मुरसलीन, रसूलों पर सलामती हो। ये रसूलों का अकीदा है कि पाक है मेरा रब। दीन तसव्वुफ का अकीदा यह है कि बायज़ीद अपने आप को कहता है कि मैं पाक हूं और दावा करता है कि मेरे मुंह से अल्लाह बोलता था। और ये याद रखिएगा, इनका ये दावा है, ये किताबें नहीं बदली, वो इसे मार्फत की बात कहते हैं, शतहियात कहते हैं, बोंगियां, पंजाबी तर्जमा शतहियात दा बोंगियां। ये अलग बात है कि चलो बोंगियां तो अल्लाह के लिए थी, रसूलुल्लाह के लिए भी ये बकवासियात तुमने कह दिए। हमें तुमने खुद बताया था बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी, रसूलुल्लाह के लिए नहीं चलेगी। वहां तो हम काफिर कहेंगे, तो देख लें, कोई नहीं कह रहे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं, बुखारी में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर गद्दार के लिए मैदान माशर में एक झंडा कायम होगा और बताया जाएगा ये खाइन है, इसने गद्दारी की थी। तुम्हारे बाबों के झंडे नहीं होंगे, तो आडे बाबियां दे झंडे चढ़ने ने क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला कि इन्होंने गद्दारी की थी है। इज्जतें इन लोगों ने अवेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां इन्होंने मक्के और मदीने का नाम लेकर सवार की, लेकिन फेंकी कहां? बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में और बरेली में। 1200 साल से उम्मत का इस्तेसाल किया, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने 1200 साल में जो तुमने इज्जत कमाई थी ना, 12 साल में तुम्हारी मट्टी पलीद कराई है, तुम्हारी और तुम्हारे बुजुर्गों की, एक नारे से मेरे नबी सा हाई कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। रेफरेंस नंबर 3 दीन इस्लाम में है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। और दीन तसव्वुफ में यह है कि मलफूजात आला हजरत में आला हजरत कहते हैं कि नबियों और शहीदों की जिंदगी में वफात के बाद यह फर्क है कि नबियों की बीवियां कब्रों में उन पर पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, रसूलुल्लाह की बीवियों के ऊपर झूठ बांधा। कहते नहीं आला हजरत ने ना जुर्कानी
کا عقیدہ نقل کیا, وہ اپنی تائید میں نقل کیا. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرقانی فرماتے ہیں. یہ نہیں اس نے کہا کہ زرقانی بکواس کرتا ہے, اپنی حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا, جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی. یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے, وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں, وہ شباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند احمد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا باپ, لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا, آپ کو پتا ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا اعلی حضرت یا زرقانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا, اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کٹ دے جے بچوں. اللہ کے بندو, جو بندہ 3-4 فٹ نیچے مٹی سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مٹی سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی کپڑے بھی پہن لے تو کیا پردہ. یہ انہوں نے صرف اپنی حیا کا اظہار کیا, دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ انہوں نے اپنی احتیاط کی بات کی, ادروائز ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں نیچے سے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو میں جہاں پہ موئے عطار تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.